हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करिबा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 1 रो यूनिट 4। आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियोर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथम आपण मानक निकटरे पहुंची पारिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिकि देखिबे वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझी पारिबे नाही। पूर्वरु अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अछि, तो आपण माने चैनलटीर प्ले लिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि पारिबे। तो वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी होची कोर 1 रो यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो विषयटी कोन अटे? अनंत दास, जशवंत दास और अच्युतानंद दास। तो प्रथम प्रश्नटी कोन अटे देखिया। प्रश्नटी होची किए श्री चैतन्य देवंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी सूर्य एकाक्षर मंत्र प्राप्त होइथिले। तो प्रश्नटी एठारे मन कोन देखुचे, किए श्री चैतन्य देवंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी सूर्य एकाक्षर मंत्र प्राप्त होइथिले। शिशु अनंत दास चैतन्य देवंक ठारू दीक्षा ग्रहण करी सूर्य एकाक्षर मंत्रटी प्राप्त होइथिले। परवर्ती प्रश्नटी कोन अटे? गरुड़ गीता ग्रंथटी कहा द्वारा रचना करा जायथिला। तो प्रश्नटी एठारे मन कोन देखुचे, गरुड़ गीता ग्रंथटी कहा द्वारा रचना करा जायथिला। संत कवि अच्युतानंद दास एही ग्रंथटीर रचयिता अटंती। गरुड़ गीता ग्रंथटीर रचयिता होचंती संत कवि अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्नटी हला पंचसखा मध्य तृतीय सखा भाव में किए परिचित? तो पंचसखा मध्य तृतीय सखा भाव में अच्युतानंद दास परिचित अटंती। गोपाल ओगाळ नाम ओगाळ ग्रंथटी किए लिखिथिले? तो गोपाल ओगाळ नाम ओगाळ ग्रंथटी अच्युतानंद दास कौन करथिले ना लिखिथिले। पांच नंबर प्रश्नटी कोन अटे? अभय कवच नाम क्षुद्र ग्रंथटीर रचनाकार किए? अभय कवच नाम क्षुद्र ग्रंथटीर रचनाकार किए अटंती? अच्युतानंद दास होउचंती अभय कवच क्षुद्र ग्रंथटीर रचनाकार अटंती। 6 नंबर प्रश्नटी हला अच्युतानंदଙ୍କ द्वारा रचित हरिवंश को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ओ एहा को कोन कुहंती? हरिवंश अच्युतानंद दासଙ୍କ द्वारा रचित हरिवंश को 7 भाग रे विभक्त करा जायछि एवं एहा को कोन कह जाय? एहा को 7 खंडिया हरिवंश बोली कहा जाय थाए। 7 नंबर प्रश्नटी हला अणाकार संहिता ग्रंथटी किए लिखिछंती? अच्युतानंद दास अणाकार संहिता ग्रंथटी को रचना करथिले। तो उत्तरटी कोन हेजो? अच्युतानंद दास। अणाकार संहिता ग्रंथर पद संख्या केते वो एहा केउ रागरे रचित? अणाकार संहिता ग्रंथर पद संख्या हेउची 162 वो एहा बंगलाश्री रागरे रचित। तो यह क्यों रागरे रचित अटे ना बंगलाश्री रागरे रचित अटे। 9 नंबर प्रश्न हेउची शिष्य रामदासंकर गुरु किए थिले? शिष्य रामदासंकर गुरु थिले अच्युतानंद दास। 10 नंबर प्रश्नटी कोन अटे? पंचसखांक मध्य चतुर्थ सखा भाव में किए परिचित थिले? पंचसखांक मध्य चतुर्थ सखा भाव में जशवंत दास परिचित थिले। शिव स्वरदय किए रचना करथिले? शिव स्वरदय जशवंत दास कौन करथिले ना रचना करथिले। जशवंत दासंकर शिव स्वरजय जशवंत दासंकर शिव स्वरदय ग्रंथटी क्यों ग्रंथर अवलंबन रचित? उत्तरटी होची संस्कृत ग्रंथ स्वरजय लेख अवलंबन रे कोन हेछि ना रचित होय अछि। जंत्रबोली व मंत्रबोली नाम दुईटी ग्रंथ किए लिखिथिले? जंत्रबोली व मंत्रबोली नाम दुईटी ग्रंथटी को जशवंत दास कौन करथिले ना लिखिथिले। 14 नंबर प्रश्न हेला शिव स्वरदय ग्रंथर पद संख्या केते? शिव स्वरदय ग्रंथर पद संख्या होची 475। तो 475
ହେଉଛି ଶିବ ସ୍ୱରଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବଶେଷ ସଖା ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବଶେଷ ସଖା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଓ ହଂସ ଦାସ। 18 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ। ମନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରି ହଇବ ନବୀନ କିଶୋରୀ, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ? ତ এই ପଂକ୍ତିଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ମନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରି ହଇବ ନବୀନ କିଶୋରୀ, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ? ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। 20 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି? ତ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେମାଳ ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ। 23 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପିତା କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 24 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା କେଉଁ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଅଗଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। 25 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଗଣୀ ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଅଗଣୀଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହୋଇଥିଲା। ଅ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ, ଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଫଳିତ ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତ। 26 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ନା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ। 27 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ପରମ ସେବିକା କିଏ ଥିଲେ? ଅଡ଼ଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଲିଅଳି ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପାବତୀ ତାଙ୍କର ପରମ ସେବିକା ଥିଲେ। କାହାର? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କିପରି ନିଜର ସିଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି? ପୁରୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିରାକାର ଧ୍ୟାନରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜର ସିଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। 29 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ନେମାଳ ମଠ ଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ। 30 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାମଦାସ ନାମକ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ରାମ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ। 31 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 31 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ତିଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମମୟ ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା?
प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे केउ तिथि अच्युतानंद दासंकर दिव्य शरीर ब्रह्ममय सत्तार विलीन होता। ज्येष्ठ मासर प्रचंड रौद्र तापरे पवित्र पूर्णिमा तिथि महान साधक दिव्य शरीर ब्रह्ममय सत्तार कौन होता ना विलीन हो जाता। 32 नंबर प्रश्नटी कौन अटे 32 नंबर प्रश्नटी है अच्युतानंद दासंकर सामग्रिक सृष्टि परिक्रमा को केते भाग में विभक्त करा जाय अछि। तो अच्युतानंद दासंकर सामग्रिक सृष्टि परिक्रमा को तीनोटी भाग में विभक्त करा जाय अछि। से गुड़िक होउछि प्रथम रहिला अध्यात्मवादमूलक, द्वितीयटी है संस्कार मूलक, तृतीयटी है समाज सचेतना मूलक। 33 नंबर प्रश्नटी है हरिवंश को 7 खंड रे विभक्त होइथिबारु एहार केउ नाम होइअछि। 7 खंडिया पुराण वर्णित होइथिबारु तार नाम होइछि 7 खंडिया हरिवंश। 34 नंबर प्रश्नटी है हरिवंश श्रवण करी किए अपुत्रिक पुत्र प्राप्त करथिले। पद्मनाभ नरेंद्र पुत्र संतान लाभ करथिले कौन ना हरिवंश श्रवण करी। 35 नंबर प्रश्नटी है ओडिशार धर्मप्राण जनता संतान प्राप्ति और खंडन पाई निज घरे कौन करुथिले। ओडिशार धर्मप्राण जनता संतान प्राप्ति और खंडन पाई निज घरे हरिवंश परायण पाठ करुथिले। 36 नंबर प्रश्नटी है हरिवंशर तृतीय खंड रे क्यों प्रसंग रे वर्णना करा जायछि। तो हरिवंशर तृतीय खंड रे रस लीला वर्णित होइअछि। 37 नंबर प्रश्न है अच्युतानंद दासंकर जनप्रिय रचनार नाम कौन। अच्युतानंद दासंकर जनप्रिय रचनार नामटी होछि शून्य संहिता। 38 नंबर प्रश्न है शून्य संहितार मोट अध्याय संख्या केते। शून्य संहितार मोट अध्याय संख्या होछि 41 अध्याय विशिष्ट यही ग्रंथटी अटे। 39 नंबर प्रश्न है कवि अच्युतानंदंकर केउं ग्रंथटी हास्य परिहास छल रचित होइअछि। कवि अच्युतानंदंकर गोपालंक वगाल ग्रंथटी कौन होइछि ना हास्य परिहास छल रचना करा जायछि। 40 नंबर प्रश्न होछि मालिका केउं शब्द एवं एहार अर्थ कौन। मालिका एक संस्कृत शब्द एहार अर्थ होछि धर्म विषयक रहस्यमय ग्रंथ। साधारण अर्थ रे एहा हार पंक्ति शस्य धन बा युवती स्त्री आदि को बुझाई थाए। माला शब्द रे इको प्रत्यय लगी मालिका होइअछि। तो ये समस्त विषय कौन अटे ना मालिका शब्द और यार अर्थ गुड़िक अटे। 41 नंबर प्रश्नटी कौन अटे 1953 मसीह पंडित श्याम सुंदर नायकों द्वारा संगृहित और नारायण चंद्र दासों द्वारा प्रकाशित ओडियार संकलित प्रिय भजन ग्रंथर नाम कौन। पंचसखा भजन होछि प्रिय भजन संकलित ग्रंथ भाव में कौन होइअछि ना परिचित होइअछि। 42 नंबर प्रश्न है जशवंत दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले। जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत अडंगगढ़ रे 1487 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न होछि जशवंत दासंकर पिता मातांकर नाम लेख। तो जशवंत दासंकर पितांक नाम होछि जगु मल्लिक और मातांक नाम थिला रेखा देवी। 44 नंबर प्रश्न है कवि जशवंत दासंकर रास रचनाटी क्या उपर गुरुत्व दि जाइए। तो कवि जशवंत दासंकर रास रचनाटी जोग साधन बा समाधि उपर गुरुत्व दि जाइए। एठारे रासर अर्थ होछि नित्य धामर रास नुहे मनीष शरीर मध्य विशेषकर सहस्रा चक्र रे स्थिति बा स्थित वृंदावन क्षेत्रर रास अटे। 45 नंबर प्रश्न है शिशु अनंत दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले। पुरी जिलार बालीपाटना ठारे से करण कूल जन्मग्रहण करथिले। किए ना शिशु अनंत दास। शिशु अनंत दासंक पिता मातांकर नाम कौन। शिशु अनंत दासंकर पितांक नाम होछि कपिल महांती एवं मातांक नाम है गौरी देवी।
ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ନାମରେ ଶିଶୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଶିଶୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅନନ୍ତ ଦାସ ଶିଶୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଶିଶୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଟି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେହି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଶକ୍ତି, ଗଣପତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ନ ହୋଇ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଭୋଗର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ କାହାର ବିରୋଧୀ? ସେମାନେ ଜାତି ଅଜାତି ତଥା ଭେଦଭାବର ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ।